بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا للرحمن الرحيم الذي جعل رمضان ميمنتنا yetti Allah o lanɗo yurmeteɗo julɓe kefeero ka aduna yurme julɓe tullakara on waɗanɗo en suumaye moƴƴere men nden aduna e lakara. Louange à Allah le miséricordieux, le très miséricordieux qui nous crée à Ramadan pour notre bien-être. Anyam Muhammadou Bila Anye Alabato متيقنا بخفلتنا أما خلقنا لأجله أي الإبادة جعل ليلة القدر لإنغازنا bayra non Allah ko fellituɗo wondema hiɗe welsindani nde hunde nde taggiraɗen fimum ɗum ko dewal ngal dewal makko ngal o waɗi kadi laylatul qadri on o tagi laylatul qadri fi dandugol en hara en sumo yaali mansa ñuma su ñuma lanɗo moƴƴo jemma moƴƴo. Étant persuadé de notre négligence pour la dévotion pour laquelle nous sommes créés pour nous sauver, il créa la nuit du destin. Alamari Mansa Laylatul Qadri hatman hiya sidarul munqizu li muhtariqin. Katigi tigi Laylatul Qadri ko gilet dandowo ade yolotodo. La nuit du destin est vraiment le gilet de sauvetage pour celui qui se noie. Jawala laylatun fuddilat ibadatuha ala ibadati alfi shaharin ay salasatun wa samanuna sana. O jemma dewal laylatul qadri ɓurnama ko on tigi rewata Allah e nder lebbi wulure. Lebbi wulure non ko fotata ko duuɓi 83. It's a wonderful night. Unko jemma kesejo labado soboti. Une nuit dont la dévotion en elle dépasse celle de 1000 mois, c'est-à-dire 83 ans. Wow, guddi mubarak lade ɗum de ko jemma waɗaɗo barki. La kharwa li annahu fa fiha unzila al-Qur'anul Karim ala muntakhabil khaliqi. Hawnaki katawata laylatul qadri on no wondi e o darja ɓayra ko e nder makko alqur'ana tedduɗo on jippina e mo allahu tagwowo ko woni kon fo suɓi on. Wa huwa munazilun fil khari ijtinaba fuhushi wa hashiyil makkiyin. Fewndo ɗum jippinte e Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hari himo woɗɗiti himo wappiti e nder fammere himo pottiti keferagu sowasiyankewu makka yimɓe makka ɓe. Cela n'est pas prodigieux puisque c'est en elle que le Saint-Coran a été révélé au nominé du Créateur alors qu'il est en confinement dans la caverne fuyant la débandade sauvage des Mécois. Kafiria mani wa huwa ibnu arba'ina sana nyande o nelete hari mo mari duuɓi 50. Albarakatu la tubali an adadil umri barki non ha jaka limugol duuɓi ɗum wonde ko mo duuɓi 50 tum. Il avait 40 ans. La baraka n'attend point le nombre d'années. Barikate si manyinin kala al munqizu wulida wa raja'u nudiba. O dando en o jibinama tama uneunama joni. Rira bien qui rira le dernier. Le sauveur est né et l'espoir est permis. Ni alate. Ikhtanim bila insiramin. Joni non o jemma ɗo profitu. Rewa Allah e makko e sobe hara a taƴindirali. Mon frère, ma sœur, profites-en sans aucun répit. Man lahu Allahu khaliqun wa Muhammadu munqizun fal islamu yakunu dinahu. Kala non heɓuɗo Allah tawi ko on tagimo ɓayre goto taga goɗɗo sina Allah o heɓi Muhammadu dandowomo haray ko l'islam wonata dina makko. Quiconque a Allah comme créateur, ok, c'est Muhammad, paix et salut sur lui, qu'il aura comme sauveur, et c'est l'islam qu'il aura comme religion.
anye sobe ke ijo mijeji on nangen sobe e o jemma ɗo kadi kiyale ɗum ɗo dey ko ƴoyre ɓayra e nder lebbi sappo e ɗiɗi ɗin en nangali sobe Allah dali mi accirta on par ce que komi rahim komi yurmeteɗo mi yiɗa on sunnude mi waɗay suumaye on o waɗi suumaye on kono o tawi kadi en soobinaki poynji ɗi heɓuɗen ɗi naadoyta en aljanna o yiɗali en lettude o waɗi kadi laylatul o waɗi balɗe sappo e sakkitore ɗen ka suumaye o tawi kadi ɗon kadi en soobinaki wonni o waɗi laylatul qadri tawa se rewi nden ñande e rewimo nden ñande ko ɗum ɗon no ɓuri ko rewɗen mo duuɓi 93 muhimo wawi ɓuri ɗum ɗo kono moodi oɗo wakkilaniki en fi wata en sumu ibadatuna tusaffiqul ajnihataini falnu ba'asir ha bisawbatil khalisati dewal men ngal dey tappidiri gabiti dewal men ngal faɗɗama joni noon immintiniren ngal tububuye laaɓuɗo Si la malou, notre dévotion bat des ailes, qu'on le réanime par le mea culpa sans bis repetita. Et je harangue qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Et c'est celui qui clôt la prophétie. Wa laylatul qadri mahalatuhu kala hebudo Allah tagudo o hebi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dando womo ko islam o heɓata dina kono ko laylatul qadri wonata solution makko. Oh my people, oh wotan, et c'est la nuit du destin qui sera sa solution. Fa in gazun litali bil khafili ɗum ɗo dey laylatul qadri no aywa l'école jo si jangali hitande nden fo ha hewti ka l'école udditoya ɓenna ok an ala udditude min fuɗɗitanto ma composition man fiya heɓu toɓɓe paasida e paasoɓe ɓen awa ko ni ko faabagol l'école no wawi wa faabagol l'école jomo jaɓano e jangude chance bale c'est la session d'octobre du négligent étudiant fa laylatul kafahil akhir ko o ɗo woni jemma wakkilare sakkitorde nden ko haray nduɗo lewru yehi suuluye suuluro jemmaji non no e nder jemmaji wa laylatul qadri ala c'est la nuit du dernier rempart. No doubt in it, brothers and sisters. Ja'alallahu Muhammad musabbiba fawzil khalqi fil mukhayyamaini. Allah waɗi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sabimbinowo malal tage fongon e kanji ɗin ɗiɗi siminni kanji ɗin ɗiɗi ina kan alfaya e samuri ko aduna e lakara. Allah a fait de Muhammad le cautionnaire du bonheur de l'humanité dans les deux camps. Allah tantu, thank God, Allah tando. Okay. Waladul fazili abdillahi wa amina ko gedal jo bajjo Abdullahi e Amina demba nyuma best family fils unique d'Abdallah e Amina manjubun fi sani ashara min shahari rabi'il awwal ko nyande sappo e ɗiɗi rabi'il awwal o jibina inu sene ko tolima e Muhammad tapis rouge à toi. Né un lundi 12 rabi'il awwal irtajatil ardu leydi ndin dimbino wala ala ati sama asama on umi wasahatil wuhushu kulle ɗen fo haaci ka burure li iladi fi ko Muhammadu jibina kon wolon lamma nyonte on ɗo nde ñalande sifa mayre ala. La terre s'est secouée, les cieux vrombissèrent et les animaux crièrent à cause de son accouchement. Be mankan fo fotata la ajaba hawnaki non fa habibullahi wa shafi'u yuladu ko giɗo Allah on intervenanowo tagge fo makko ngo wona jibinede ɗum hinawa goɗɗo wo ko jibinte. Rien d'ahurissant, c'est la naissance de l'amouraché d'Allah et l'avocat des croyants. Ni telebora bolote wo donna sinange do fuɗi kan e juuɗe wata sumude nge fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam e l'islam on goɗɗo wawata ñobbude ɗum ɗon ɗannina ha sogemini belremunoma kutunde a hand can't cover a shining sun.
anat wasata anatul ummahat ilada mislihi sonnaɓe neniraɓe ɓen fof ɓe ronku ɓe ronkay kadi jibindewa muhammad sallallahu alayhi wa sallam delluro gueɗal ɓeyno ka gueɗal ɓe muhammad sallallahu alayhi wa sallam sifa makko ala engendré comme lui les mamans sont et seront impuissantes ɓay muhammadu o nandindina tun e me en kono ko fiyen huwondir jibril landinomo muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko duuɓi jeelu marɗa nelaɗo maaki jibril hiɗa weldi e allah fota kono a wata andude yeru duuɓi andi jibril maaki waɗanan tun misal o muhammad maaki ok ɗa wowi yiide hoodere kaarire ne onni hi wonni ko hiɗa manditi ko yiyatande ko gonni hi nden ɗon hilan wawi lan manditi la wawi wolde fi mayre par ce que si nde yaltino nde fuɗayno duuɓi 750 si nde muti kadi nde muta yeru ɗum ɗo mi yii nde noon laabi 750 an duuɓi 750 yo laabi ɗum ɗon kadi mi yii nde nelaɗo maaki ana huwa komi wonno nden hoodere nel muhammad ma ko gonga jibril ma ko gonga ma muhammad mi wawata sifade fiima nelaɗon ko ƴettano tun o naɓa ka crèche ka halimatu sadia ko woni pay kun duuɓi 6 ko ɗon ko memuno dammi ne'etenoɗi ɗon ɗin haalendin tagge dammon o memun ɓe memirno sooke o maɓɓe gon harle ko ɓe pay kun ɗin ɗon dammi fof e nowru ñamuru ndun hino no rawni ɗum e wata sifade fi maɓɓe si ɓe waɗi sariyare mbahe defa troupe ji arnoɗi jihadi ɗin fop ñamuno ɗon a nokkay tun sayre goɗɗum go watto ma hay ko fijayno ko wonno pay kum to sukun ka halimatu sadia ka maternel duulere kanko aray wengo e hoore makko ka o fijata ɗon donc wata sifade muhammad sallallahu alayhi wa sallam o nandindina tun e men fiyen huwondir fi makko e makko ayu mabusi emba oɗo ko nelaɗo mo moƴƴere mum nden hawni ayyatu sadafatin emba en heɓi occasion moƴƴo quel messager quel aubaine laylatul qadri tabqa bidatal imani billahi wa shamimatan najati o laylatul qadri ko kanko woni boofoɗe limanu ɗen awa ko kanko kadi woni fodde daɗugol ngol fodde ko suumata bobo on konko ɗum o woni kanko donc si joraka lima goɗɗum toƴƴata kanko woni boofoɗe limanu on ko kanko woni fodde et fiyen daɗu on la nuit du destin demeure l'ovulation de la foi en Allah le placenta du sauvetage agne janto agne wakali ureno ɗen watta en perdu oɗo chance wakkilo ɗen wa fiha yuhsalu ala tahashirati jannatillahi koye nder o jemma ɗo deywel sindinoɗo wawata rewgol allah wawata heɓude visa aljanna allah on ɓayre ko on tulle woodi sina ka aljanna ko ka yiite inda sabahi ahmadul qawmu sura wo ko tuma weeti wakkilinoɗo jemma on fof weltoto c'est annel l'obtention du visa du paradis céleste ni alate Allah mu mihiyo toñe gema Allah toñata hay goto plutôt o faala poɗude en o repêche en fop men hara o heɓatamo sunna e me ihwani kono yo musidɓe an julɓe sonnaɓe duhiɓe masirunaɓi aydina battane men ɗen dono e sokeje men koko faalaɗe wonete siɗen falanaden hoore men aljanna siɗen falanaden hoore men yiite ɓay allah daali innama tujawna ma kuntum ta'maluna koko golluɗon ko yoɓete ɗon moba menke wollel ayesarala wollela mo be ko huwi wo ko ɗum ɗon o yoɓete Chers frères et sœurs, notre devenir est dans nos mains. Allahu yal'anu kulla man asha Ramadan wa dakhala an-nar. Allah non hudi o niyetike nelaɗo on kadi yo on jaabi yo Allah huɗu kala mo suuma e tawi himo selli o maayi tawi ko naato yiite haray kanko naadi hoore makko yiite haray on ɗon Allahu yurmintamo. Allah maudit toute personne qui passe un Ramadan
et qu'il est saint et qui par après entre dans l'enfer. Konode fal nu gaddim sahamana fi warshati ta'amiri jannatina allati tabniha Allahu lana. Joni non Allahu ino darna nden aljanna geren enen kadi adden matériel ko ukkito e fi on ɗon darnugol on aljanna ɗon. Apportons notre partition à l'édification du chantier de notre paradis qu'Allah nous bâtit. Man sahinanin Allahu ko lando yurmeteɗo modi. Ayyubinayi embandi madi no kelɗi ɗum ko aljanna o. Ayyubani embawa o darnowo o aljanna wa makko ala ɗum ko Allah. Ayu hazin emba en heɓi chance ka tawata Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne lama e men. Quel foncier, quel architecte, quelle chance. Good dévotion. L'islam nyonte sifa l'islam Allah. Bon vent si sukaira. Allahul khaniyu ko Allah de woni galo fanahanul fugara ilahi ko enen hatto jine makko kanko himo mari ko yonantamo o yonanta tagge fongo foko enen hatto jine makko o dali en toromo tuube labbinen hara en fillitaki waden dum. Allah est le souverain et les nécessités sont nous. Natazallamu bidanafin wa tibbuhun naji'u al-inabatu. Joni hiɗe wullitade hiɗe nawni hiɗen andi on wullitagol no nawni ko wondeman en ala rewde Allah e soobe. Wa tibbuhun naji'u lekki nden nawnare men no dikkinayre nden al-inabatu ko tuubugol. Wa laylatul qadri ko o jemma laylatul qadri al mustawsafu woni clinique on. Wa tabibu docteur o Muhammad sallallahu alaihi wasallam min yide wullitade den nawni en hebi lekki nyawdohi dum ko tubugo laylatul qadri on ko doni clinique on ka nyawdoy to den no docteur jo on ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zawjatu wal ashabu humul mumarriduna infirmier be ben non joni ko sonnabe makko be yummirabe memben kanyum e sahababe be maza nantaziruhu limaymanatina ko hondum kadi habbiden fi yendiku sellen wonen e jam. On se plaint d'une tumeur, son remède efficace est la repentance, la clinique c'est la nuit du destin et le médecin est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses épouses et disciples demeurent les infirmiers. Et maintenant, qu'est-ce qu'on attend pour notre bien-être? Amma garibin ko neɓata wodo mon frère, ma soeur, cousin a satasizilu hazal alam walal yawm anta alim a iway o aduna ɗo ko neɓata ina ñalande nden kadi anduɗa. Très bientôt ce bas monde tu le quitteras et le jour tu l'ignoreras. Fannawahi tu'linuhu wal hawatifu tusaddiquhu wal ijtima'atu tusabbituhu. Ko wullandu wonde amayi ndum yaltintinta amayi ko téléphone ji ɗin gonginta ko amayi noddindire nano e ñaamo ko moɓodire ɗen tabintinta wonde amayi. Les sanglots l'annonceront, les fonds le valideront et les regroupements l'amenderont. Fariqul lilahadika za'ilum ahadasu fi salasi sa'atin huwa a'idum. Groupe imminte joni fi jasoygol gaburuma on mi hottike non e nder l'heure ji tati on groupe arti amu buma meni o neɓata ton haray hay siko hay patron jonde mo darna suudu wonay duuɓi hara mo mari le jawle an moƴƴingol suudu ma no ila yorol la ban i banqui donc yo las résidence ta dernière demeure ko e nder l'heure ji tati ko neɓi o haray ɓe arti. Une équipe pour ta tombe quittera, je parie dans 3 tours d'horloge et reviendra. Al-Hafru wa tazyinu mutala imani, jasugol gaburuma on ka berɓe e tawgol a makiyama ga ɓe lootima ɓe waɗi matiri ɓe waɗi robe mariage ma ɗum ɗon feppodiray ko ɗon ɓenta soboye tolintoye to ko ñalande nden tew on ñola inde lutta. Creusage et maquillage se feront concomitamment. Wakama anna jami ashurutiri lati shamilatum fargal atu aniyatum. Si tawi non
sartiji voyage ugol mangol fof timmi e horde heɓike ni lootoɓe heɓike tiiri heɓike kasange heɓike ɓe wattima ka kasange robe mariage a fokkitani voyage mo a artata on haray dey ko départ on fof hedditi kañum kadi comme toutes les formalités de voyage sont réunies, ton séjour ici est fini. Famu si fulli annahu mubramu ino yurmigoy ɓayra koko hoddira feere wo ala ɓenni saya basite lekki mayde ala joni noon ilanan fuliye mi jawdi ma ndin no honto usonte compte bancaire mon frère ikabe soro yang idabe to yang fo ko ɗo heɓunoɗa fo ko ɗo accuɗa ibiri leki be imam biri luma be. Tu as tout trouvé ici et tu laisseras tout ici. You met everything here and you will leave everything here, brothers and sisters. C'est pathétique puisque fatidique. Al awidda wal alaqatu muhidduna wal addadu wal mutinuna farihuna. Hara joni no yiɓɓe ɓen e sabuji ɗin ɓe fo hiɓe aani ɓe suni ayɓe ɓen e sabotoɓe maɓɓen hiɓe welti en Abdoulamid maayi o sikkuno jogga e Fuuta ɗo ɓenni noon mola saya mayele ninte moyde goɗɗo le kirɗa ko ba aye beela dala ɓayde be inde ka dammugamo kala nde konkona en kamo be mo be yahay ɓenni sayate jontola mayde accata banu adama allié endeuillé détracteur saboteur enjaillé sur un fatarki bul janazatil jinazat hewti non ka fure on embarco ka Boeing le régulier Lakara Airways. Sur le régulier Lakara Airways c'est l'embarquement sans manquement. Ba'dal jawbati fal hubutu fafi maskani khairil ahyai jon non a traversi a taƴiti iwi ka suudu heɓi ka gabburu a voyage ɗon ka balangaru ka minnata régulier Lakara Airways ɗon joni non ka jippoyte ɗon aéroport on ɗon ko ka cité ɓe fof ɓe wuraɓe ila bonñuma e mi jonno mon frère on toni ɗe galle ma labaɗe ɓayarɗa cati e aduna le falakam on toni cuuɗi ma labaɗi ɗin joni après la traversée c'est à la cité de non vivant que tu seras versé huna satusaqifu bil ansabi wallal intisab kanatuɗa ka suuduɗa ɗon non ɗon ko plafonirta ko pide ɗen wigol dambe ko leñol ala ko iwdi ala ko suudu ala i khati dena minde titre ma on non honto darja ma on jaka ko honto ila horo yayemi ndimu mangu no honto mon frère ici tu plafonneras par les planches tu n'as aucune chance. Sa tagifu fil mahakami amamal muazzibin. Adare to ka tribunal yeso malaika be letto be bembe landoma. Et adamade. Tu seras audité au barreau, ça devant les bourreaux. Hal ista'adatta li hazal yawm. Musido antawsida heblani nde nyalande do. Ko tuma hewtamma ɗo fo ubboyima nokkugo a dirtata ñaamo a dirtata nano doga plafond ma on hande ko pide ɗen a doggata i tebborila i muggima you can't escape tu ne vas pas tu ne peux pas fuir ko honno non joni tawsiɗa heblani nde ñalande maɗo a jiibu fima kani kam jaboto non ka place ma la o masta adadna liasal en préparanaki fi nde ñalande ko préparani ɗen ko como cama aduna mawnintino towni to rereɗa eɓɓa changegol kodduri allah añana yimɓe ɓen en préparaki mon frère mi jaboto ɗum non. Es-tu apprêté pour ce jour-ci? Je répondrai non à ta place. Ikana nyina lo woko wata yejitu nde nyalande ni madiyala mi jejima please don't forget that day at all. La takun murawbisan nasiyan hazalam wata wonu non adem balare ɗano toɗo hara hino yahude awa ko ɗum woni yejjita nde ɗo nyalande yejjita rewgol Allah ko tagiraɗa kon. Ne sois pas somnambule omettant ce jour-ci faddaru karisun litarifahu la tahtaju lahu qiyasun aduna on no wawi wonde ngeeru ɗogoy a andan fino ya andu aduna on ngeeray ɗum hewta ɗaɓɓugol ko mesurira an ɗum ko calculira. La vie peut être précaire, pour le savoir tu n'as pas besoin d'équerre. Dunia telonna aduna on andotako a suduman fana himo raɓɓiɗi kadi a waɗay préparation ha mayde nden ara kutoma iñoñño joni non foto kutagol fi aduna ba balam fe dunia fe fara giri la dunia ko son
et cesse de te tracasser pour cette vie vulgaire. Imalabu fowto fiyetinkinagol gera tum heɓa kono wurira halal e no ittira sadaka. Aucun ne peut monopoliser la vie. Ad-daharu la yuhtakaru wa la yu'rafu fakasirun aidan. Aduna on awata hirba demo awa o aduna on andota ko himo raɓɓiɗi kadi andi ko ya sortu soɓe duniya ha fe muñomma amukolomma aman hurum lata mutma a suhtillahi mi jeejima watta maayu hara allah hino monanima wa haqqul kayri ma haray ɗa hotidi e haqqe e goɗɗo goo haray a gaynali ne meurs pas avec la colère divine et ne fais pas tort à ton semblable. Donc profite de cette nuit pour présenter à ton Créateur un Seigneur, un mea culpa sans bis repetita. Merci mes frères et mes sœurs.